media bayarno kaisa kokok bung sanai belbari adi bolong di khobjak mangkanto toling ketaro bridge abis talawo poti bosone mela klaija pusongati hijabai khangare hijabai jotono takubukro jara mela nanya bagai khobjago phaidi hotong totong par khlaide sing mela sini elakani borokno joto jagan borok phanungtheng je nui tongnai khnai tongnai phaijabaidi poti bosono sing khlaio mela bai ke tong tok chatok khlai asung belbari moja adi bolok thai ko mangkanto mangkanto bai toling ketaro bridge Sujget bridge norok je obo haike mela khlai mela songsamani obo haike kuno mahai songstha rok tola tong সংস্থা bo sung elakar BCS sung khlaio poti sung khlaio oro kamini lokorok simino mili khlai obo Pariani elakani borong soju taro sungo mela khlai bagi khlai sung balkano sai sung khlai ata kelabor kri suru elakar para oro para to kemang tongo ani village tongo prai 15 to 16 para tongo bahite chaita village khoboi abo to onek bosar age phaika 20 15 16 bosar age sing khlaijak semana tai borobang katakle asa khlaio tai borobang na nei दिन इनके फाइनल शनिवार इंग्रेजी जनवरी के 14 तारीख बांग्ला के 29 तारीख लायो और उन्नाइ शनिवार हर मेलांग हमाय आसा आगा के पाइखाता असी किबि थांसे नाइता नंगनो जे प्रोग्राम जे खाइमेन थाइरो आबा हाय आगिने हाय साइ ताकलाय ताइसा नाय थमुंग आबा हाय सिस्टेम अ जों तासा थायाबा हाय ताइसा अनकम खाइने नि नायथंना बागै सेसा खाइने सिनि कमिटि दल आनि ताको दङ प्रोग्राम खाइमेन जागा के ना जों तो मात ग्रै जों आवर जों खायो खेताव मा खायजाता दैनि सुस दङ सुइस गेट आरो जों थाइता तलाव दैख्लाय दङ आजा जों थायो जे फाय काहामंनानि सेप साप मानानि निजिनि अस्ति दङ तनै आबा हाय सेप साप काहामके तनै मानानि मेलाबा काहाम आनन्द खुसि थामन आमा हाय सेप साप तो दङ आबो हाय जों सेप साप खायनाय जे जाति फैनेर ताकलायबो ताइजो रकम जों खायनाय ताकलायबो सिस्टेम बप्ति खायनाय फाइनाय रंनो जों बप्ति खे तनाय तनिया जों गाहाम खायनाय कसं मानो कसं खायनाय बे जों अरो हल लाग खायनाय ता बंग तो बे कथि रक थुमै हर मुसुन नायता एमनि सालबो सुग्रो एमने शनिबार फुंसिमा रमुंनाय मेला हापुं के हापुं आइके पाइखाता रबर के पाइसिनायता लोकरं कयो आं तबो जतन फाया बायदि र मेलाओ जादा অনুষ্ঠানমানি গানাও তো তলিং মুতাই আবন পরে ইয়াং या हले को लेफ्ट साउथ दिके दङ টিএসআর केम आबार चमनगर सिनि तलिं बादै गाना दङ मनफर स्कुल ओरे नामी दामी आइ ताइ गासिनि मेला गाना दङ श्री कृष्ण ज्ञान मन्दिर आमा हाय एकदम प्लेस गाहाम जागाव जों खायनो नायलायो मा खाय तो चलिबाय त दिन टिकिनार आर सुइस ब्रिज नि गाना नो ब्रिज प्लस महाशासन महासिम लांथा आबो तो सिमना जाखो खूब गाहाम धार्मिक जगह ओ तिगानावनो खेतो आवर तंगो याग्रा फासे मुरा एकदम तीनटा लामानि बुखुक ब्रिज तलानो कोनो कम्युनिकेशन कोनो असुबिदा करै जुइतला मसम থেকে यां जम्पई आथ्रबलाब থেকে फाय यां जतो जगानि यां पश्चिम साइड एडिसी खुमुलुं जतो बरगर फायमानो मात्र आधा घंटा 1 घंटा मध्य एकदम नियरेस्ट जागाबो যতন সুইটেবল জায়গা এবং আরো যে চিনিছে চালাই রক সিগলা সরক যে উদ্যোগ নাই খাইমানি আপনার যতন সুবাস রুথং আবন বাগে আং খাবাই খুকবাই জানা আহ্বান জানাগো जोंथ' চেষ্টা খাইতাंगौ যতন ফাইবাই দিনি কবই এবং নংনি তাম চ্যানেল খমু হাওকা যেটা চিনি হাইলাইট দিনান বাগে মেলা তাইবো দীর্ঘদিন নই তাইব কাহামনান বাগে सेमान थाय ताकलाय गाहाम ताकलाय से टाइप गाहाम खाने मई जों जतन खाबो खै कबो हरु गभर्नमेंट থেকে पासपति जी निरापत्ता रक्षी থেকে शुरू खाय जतन न ओइ मुंगनि माध्यमे जों जतन लोकरा खाने मई कबो जाव जतन न আমন্ত্রণ জানখা जेसिन तीर्थ मेलान बागै प्रत्येक बছर न आरो चलिबो सिनि वेस्ट बेलबारि बाय इस बेलबारि माঝখানে যে দুবিতলা যে সুইচ গেট এবং আবো একদম লামা
লামা কাছারো মেডেল জায়গা যানবাহন থেকে শুরু খাইয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে আরও সুবিধা দङ নিরাপত্তার বাকি সুবিধা দङ এবং কোনো কিরনাক্রই লাইসিনাক্রই বা সিনি যারা आंहाय সাধারণ বরক বা বিগ্রা খাংনা রক বখা দंफानो हाजार थांमाया बखा दंफानो गाहाम थांमाया आबरं बागै जे सिनारनि आम चाइनि जे दाखु बुखरक जे सिग्लात्राय रक जे उद्योग नावै खाइ दङ अ खाइमानो सुंबो ओन दागा थुरुइ दङ এবং যতন ফাইনান বাগै ও চিনি যে তীর্থ মেলাও আবন বাগै যতন আং খাবাই খুবাই আমন্ত্রণ খাইহরো এবং আর কোনো কিনাক্রই কোনো অসুবিধা করে তৈহর এবং বড় ব্যবস্থা খাই দङ আবন বাগै যতন চিনি আম চাইনি যে আর চিনি এরিয়াও তো গানা কিন্তু তীর্থস্থান করে অনেক হাজার হাজার ওই এরিয়ানি বড় যতন ফাইনান বাগै আং খাবাই খুবাই নন কয় হরজারো বেলেखेनो हामबाय।